Posao proizvodnje sadnica biljaka predstavlja pravo uživanje. Još kad je potkrepljeno kvalitetnim znanjem i stručnim kadrom, to je pravo uživanje. Ovakvi objekti, bilo da su množare ili proizvodni pogon, su pokazatelj kako neko trudom i radom stvara nove biljke. Upoznaćete kako se to mogu breskve gajiti tokom jedne cele sezone, da imamo plodove od juna pa sve do oktobra. I naravno vidjet ćete zanimljive vrste biljaka, da li su to patuljaste ili recimo stubaste forme. Sve to ovde kod nas u Vojvodini. Kada se odlučimo da u nekom rasadniku kupimo biljku, naravno da se pre svega raspitamo koji je to rasadnik u pitanju i šta to od biljaka oni nude. Ili recimo tražimo prema vrsti biljke koju ćemo želeti da kupimo. Ali ja moram napomenuti da postoje specijalizovani rasadnici koji proizvode različite vrste biljaka i svojim kolekcijama stvarno predstavljaju raritet u našoj zemlji. Ovoga puta u rasadniku koji se nalazi u Kaću se nalazi čitav niz biljaka koje su itekako pažljivo probrane, gde je sortiment prava kolekcija. Kada govorimo o kolekcijama biljaka, mogu reći da su to ne samo osnovne sorte voćaka koje se mogu gajiti kod nas, za koje smo svi upoznati ili ih imamo na svojoj okućnici, bilo da su hruške, jabuke, trešnje, višnje ili šljive, već su to i neke druge vrste koje nisu baš tako karakteristične kao što su recimo autohtone, odnosno stare sorte voćaka koje su itekako kvalitetne i cenjene. Bilo zbog toga što su možda sentimentalno važne za nas ili možda po recimo svojim karakteristikama koje im daju otpornost u odnosu na neke bolesti, štetočine ili porodnosti koje te biljke imaju. Ali moram napomenuti da neki od rasadnika također proizvode i različite vrste biljaka koje su prilagođene za određeni vrt. Pa, na primjer, moram reći da se postoje vrste biljaka koje su itekako prilagođene našim uslovima. Ako govorimo o uslovima malog skučenog prostora, onda su tu naravno predviđene vrste koje se odnose na patuljaste biljke sa kržavim varijantama ili recimo na one stubaste varijante koje su uskog naravno promjera, te takve biljke ne zauzimaju puno prostora i možemo imati jednu, dve ili više biljaka na čitavih 1 kvadrat prostora. Rodnost kod takvih biljaka moram reći da je stvarno izvanredna i nikako ne može zaostajati sa rodnošću klasičnih voćaka. Naravno, svodeći na to da je u pitanju vrsta koja je male dimenzije, ona donosi manji broj plodova, ali su plodovi također kvaliteta kao i kod drugih vrsta. U rasadniku možemo odabrati neke od biljaka koje možda nisu karakteristične za svaki vrt, te se mogu pronaći vrste koje su po svojim odrednicama nešto specifične za gajenje. Ovoga puta odabrat ćemo jednu od vrsta koju ćemo pokazati kako jedan vrt može imati dijapazon rodnosti. To znači da neke od vrsta mogu biti rodne tako da se u toku jedne sezone mogu brati plodovi tokom cele vegetativne sezone. Naravno, to se odnosi na većinu vrsta voćaka koje mogu da dobijaju plodove i po sortama da zru u maju, junu, julu, avgustu ili septembru mesecu, ali ovoga puta breskva je predstavljena kao vrsta koja će moći da zri od maja pa sve naravno do kraja same sezone. I kada govorimo o tome da su neke vrste probrane, ja moram napomenuti da se od mnogih voćarskih vrsta, one koje se gaje u svetu kao veoma cenjene vrste industrijske ili proizvodne za hobi upotrebu, mogu naći u rasadniku koje su naravno cenjene vrste. Osnova po kojoj se mogu odabrati sorte jesu u stvari kvalitet, oblik i tip plodova. Baš tako mi biramo naše sadnice. I ono što je važna stvar, da bi nešto dalo kvalitetne i dobre plodove, rasadničari će ga itekako dobro proizvesti, ali važna je stvar da ti rasadničari imaju svoje matičnjake u kojima gaje osnovne biljke. To su materinske biljke sa kojih oni uzimaju one kalem grančice, odnosno plemke, kao i pupoljke kojima umnožavaju biljke. I oni su nosioci osobina tih biljaka koje će kasnije davati plodove. I baš su one pokazatelj kvaliteta u rodnosti. Naravno, matičnici su nešto što svaki rasadnik posjeduje, ali vrijedni rasadničari donose i uvoze također nove opreme i nove materijale, kao što su repromaterijal od kojih će proizvoditi nove biljke. Odatle inovacije i praćenje trendova. Šta se to novo nalazi u svetu i šta će se novo gajiti u našim rasadnicima, da i mi uživamo u ukusnim plodovima gotovo svih voćaka.
Nalazimo se u Vojvodini koja je prije svega naša žitnica i jedan od najbogatijih delova naše zemlje. Međutim, i ovdje se nalaze dobri i kvalitetni rasadnici. Gde se mi to nalazimo? Nalazimo se u MAVM rasadniku. Rasadnik se nalazi u Kaću, to je 10 kilometara od Novog Sada. I naša glavna delatnost je proizvodnja sadnog materijala, ali sadnog materijala voćaka. Kad kažem voćaka, to znači da mi pokrivamo jedan jako veliki broj voćnih vrsta. To su sve kontinentalne voćne vrste, osim, da kažem, jagode. Znači imamo jagode, ali uvozimo iz Holandije, pošto prodajemo samo prvu reprodukciju, i neke voćne vrste koje se isključivo traže jako kiselo zemljište. Mi u Vojvodini nemamo takva zemljišta i onda je jako teško to proizvesti, odnosno moramo u kontejnerima, ali naša kontejnerska proizvodnja se mahom, koju imamo jako sad, u poslednjih 3-4 godine smo razvili kontejnersku proizvodnju, ali manje više samo onih voćnih vrsta koje zahtevaju normalnu pH vrednost zemljišta, jer sistemi za navodnjavanje, pre svega kapanjem, faktički je pH vrednost vode ta koju mi imamo u zemljištu. Pored toga, mi umnožavamo jako veliki broj suptropskih voćnih vrsta, onda šumskih voćnih vrsta, samoniklih voćnih vrsta, i volimo da kažemo da ne možete da zamislite voćnu vrstu, a da mi u našem rasadniku nemamo ili da ne razvijamo, i to ne samo u jednom genotipu kad je vrsta u pitanju, nego to je jedan veliki broj genotipova koji mi testiramo, i rasadnik ima jedan vrlo specifičan vid sakupljanja, o čemu možemo malo kasnije nešto više govoriti. Kada je proizvodnja sadnica u pitanju, posebno smo ponosni da mi proizvodimo i kompletan repromaterijal. Znači, to znači od sertifikovanih podloga, nešto generativnih podloga kupimo, ali opet uvek u sertifikovanoj klasi, kalem pupoljke standardnog i sertifikovanog standarda, u zavisnosti šta smo mogli da kupimo u inostranstvu kao matična stabla, ili smo ih umatičili iz, da kažem, prirodnih populacija. S tim da su sve naše kolekcije virus testirane. Znači, one su u jednoj apsolutnoj izolaciji, gde na kilometar nema nikakvih voćnih vrsta, i mi garantujemo najviši stepen zdravstvene ispravnosti našeg sadnog materijala. Naša ogledna dobra su sada na preko 3 hektara, gde mi sve ispitujemo i mi ništa ne umnožavamo što nije prorodilo u našim kolekcijama i gde nismo utvrdili na jedan, drugi ili treći način njihovu vrednost. Na bazi tog materijala mi radimo investicione projekte i veliki broj predavanja, prigodnih predavanja u, da kažem, centrima voćarstva. To nije samo u Vojvodini, nego i južno, da kažem, od Save i Dunava, ili za prigodne manifestacije kakvi su dani voćarstva, pa posvećeni određenim voćnim vrstama, gde mi baš u tim nekim oblastima, u voćnim vrstama, prezentujemo ono što je rezultat našeg selekcionog rada. Govorili smo o lepom odabiru voćaka, pogotovo za neki vrt, govorimo o različitim vrstama voćaka, ali ja bih sada napomenuo da smo spomenuli bresku i rekli smo da bi breska mogla da bude ta koja ima plodonošenje u toku maltene cele sezone. Kako biste nam to razjasnili, baš na primjeru breskve? Pa prvo možda da vam kažem da takvu raznolikost kakvu ćemo spomenuti kod breskve mi imamo kod skoro svih voćnih vrsta. Mi nemamo, kada su suptropske voćne vrste u pitanju, čak citrusi, nema citrusa koji mi nemamo u našoj kolekciji. Kad su samonikle voćne vrste, rasadnik ima jednu od najlepših evropskih kolekcija duda, na primer. Mi smo od ruže napravili voćnu vrstu.
mi smo napravili jedne od najkvalitetnijih evropskih selekcija drena, ali da na neki način napomenem, vratili smo i recepte sa žabljaka gde se pulpa od drena pretvara u džemove bez ikakve termičke obrade. Znači oni se po 2-3 godine mogu čuvati na u hladnim uslovima bez ikakve termičke obrade. Znači dar prirode prenešen na neki način u taj džem. Tu imamo i te egzotične voćne vrste, znači skoro sve egzotične voćne vrste mi takođe i u okviru njih imamo veliku raznolikost. Razmnožavamo normalno i sve kontinentalne voćne vrste, ali da napravimo jedan primer, najlepši primer bi bilo i mi smo jedan od specijalizovanih rasadnika za breskvu, jer se breskva sve manje umnožava u rasadnicima jer je jako teško održati fitosanitarni status, a to znači pre svega da budu virus testirana matična stabla. Kad je breskva u pitanju, to je znači s jedne strane breskva, sa druge strane nektarine. One se razlikuju samo u jednom genu, znači manje više to je isto, iako ljudi vrlo često misle da je nektarina ukrštena breskva i šljiva. Kada je u pitanju breskva i nektarina, mi imamo jedan niz od najranijih do najkasnijih sorti, ali u dva različita boje mesa, bela i žute. Čak imamo veliki broj selekcija i sad imamo jedan vrlo ozbiljni oplemenjivački napor smo uložili da stvorimo, kao što su u Italiji stvorene sorte breskve crvenog i nektarine crvenog mesa, tako ćemo, nadamo se mi već za 1-2 dana, imati svoje selekcije crvenog mesa. Mi smo jedini rasadnik koji umnožava krupnoplodne vinogradarske breskve. Sačuvali smo onaj tradicionalni miris, ukus i aromu vinogradarskih bresaka, s tim da je njihov kvalitet ništa ne zaostaje za vodećim sortama. Težina plodova premašuje čak vrhunske sorte. One su preko 250-300 grama, predivno obojene i sazrevaju otprilike u rasponu od mesec dana. Vrlo atraktivne su i breskve pljosnatog ploda. Opet i kod njih imamo sa belim mezokarpom, sa žutim mezokarpom breskve i nektarine. Jedini smo rasadnik koji umnožava industrijske sorte bresaka. Imamo veliki broj, lepu kolekciju industrijskih sorti bresaka, a kompot od breskve na onakav kakav dobijate u hotelima sa 5 zvezdica za svaki doručak, možete isključivo napraviti od industrijskih bresaka. Sve ovo što sam rekao pokrivaju veliki broj sorti po vremenu zrenja. Znači od najranijih, to je negde početak juna, pa onda i traje skoro do kraja septembra meseca. Ono što sam zaboravio da kažem, da mi čak imamo jedan deo sorti koje su genetski otporne čak i na ono što ljudima u amaterskim uslovima pravi veliki problem, a to je otporne sorte na kovrđavost lista. Da krenemo od nazad, to je bugarska sorta Evmolpija, koju je stvorio profesor Živondov. Imamo i nešto kasnije, to je Kalifornija, to je nektarina. Onda klasični sortiment nektarine kao što je Orion, Marija Lučija, Kaldezi 2000, onda Marija Lučija belog mesa i manji broj koji pokriva taj neki juni mesec. Kod breskve mi manje više počinjemo sa Maycrestom koji je prva krupna breskva, sa Ivanom, to je sorta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, i onda Dixie Red, Red Heaven, Glow Heaven, Faet, i to je, mi smo
poseban napor učinili da sačuvamo te sorte bresaka koje nisu tako tvrde kao ove savremene. Savremena sortiment mora da ima čvrstinu ploda, transportabilnost i trajačnost ploda i normalno besprekornu pomološke karakteristike. Ali to deca jako teško jedu. I mislim da je neprimereno čak i saditi ih u Italije zbog te čvrstine i ranije berbe, zbog transportabilnosti plodova. 70% opala potrošnja breskve u supermarketima, jer ljudi još uvek pamte, znate, ono, kad pojedete plod breskve, morate da se umažete do lakata. Mi smo baš takav sortiment sada počeli da umnožavamo i jako smo ponosni na to da ćemo imati ono što se gajilo pre otprilike 15-20 godina, ali u onom najlepšem smislu, a to je kvalitet, ukus, miris i aroma plodova. Rekli ste nam da se bavite proizvodnjom sopstvenih podloga na koje vršite kalemljenje različitih voćnih vrsta i da takođe nekad podloga i uzimate ukoliko imate potrebe. Ali veoma zanimljivo je da znamo da imate matičnjak sa kojih uzimate plemke kao i pupoljke. Šta nam možete reći o tom matičnjaku i zašto je to važno imati kvalitetne matičnjake? Kvalitetni matičnjaci su neophodni da bi garantovali onaj kvalitet na koji smo mi, da kažem, na neki način ponosni u ovom rasadniku. Prvo, zbog fitosanitarnog statusa. Fitosanitarni status znači da prvo mi proverimo i sva matična stabla na ta 3,5 hektara proveravaju, znači zdravstvenu ispravnost i Ministarstvo poljoprivrede, i to u nekoliko puta. Prvo na matičnim stablima, kasnije na sadnicama. Se uverili u vrednost tih genotipa koje smo sakupili, oni moraju pre svega da prorode u našim kolekcijama. Mi u našim kolekcijama imamo najsavremenije sorte. Znači sve ono što najsavremenije dolazi iz svetskih oplemenjivačkih programa. Normalno, u punoj meri poštujemo licence za zaštićenost tih sorti, ali uvek ima dovoljan broj tih nezaštićenih sorti koji mogu da daju vrhunski kvalitet ili da se prilagode nekim zahtevima kada radimo porodične voćnjake na okućnici, na čega smo posebno ponosni i mislim da je to jedna od vrlo ozbiljnih prepoznatljivosti ovoga rasadnika. Dalje, mi kroz, ja bih rekao, duži niz godina, to je sad već sigurno 2 decenije, ako ne i duže, mi smo razbili kompletnu mrežu saradnika koja pokrivaju celu Srbiju, uključujući i teritorije van naše zemlje, gde zajedno sa njima radimo selekciju starih autohtonih sorti i proveravajući na neki način njihove vrednosti, mi polako čuvamo ne samo stare sorte, nego i etnobotaničku nadogradnju, a to je pre svega ono na koji način se u narodu čuvaju ne samo sorte, nego kroz određene prerađevine, koja je to hranidbena vrednost plodova po koje su određene sorte na neki način prepoznate, i to je puna implementacija, kada mi to vratimo njima na okućnicu, to je puna implementacija onog održivog razvoja, a to znači u genetici se kaže to on-farm
očuvanje genetičkih resursa, gde mi sada ponovo čuvamo na okućnicama i dokazujemo na neki način vrednost i radimo dalju selekciju tih starih autohtonih sorti. Mi imamo naš sopstveni oplemenjivački program, znači koji je posvećen, jedan dobar deo tih 3,5 hektara je posvećen pre svega našim ukrštanjima, gde od vodećih svetskih rasadnika oplemenjivačkih programa mi vidimo, dobijemo ideju od amatera, voćara i onda probamo da to stvorimo kod nas i da imenujemo kao sorte koje su poreklom iz naših krajeva. Ono što je u poslednjih nekoliko godina, dolaskom mlađih kadrova pre svega, mi smo dobili mogućnost te internet komunikacije. Vi ste verovatno videli da mi nemamo online prodaju. Kod nas je apsolutno kontakt sa ljudima jedan od najvažnijih. Tako da mi stalno obilazimo voćare amatere, čak do te mere idemo da smo napravili 3-4 vrlo ozbiljna na neki način putovanja gde smo obišli ne samo najveće rasadnike, nego ono što je još važnije, kolekcionare po određenim voćnim vrstama. Nas mi možemo da nazovemo kolekcionarima za jako veliki broj voćnih vrsta, ali oni su specijalizovani za jednu ili maksimalno 2 voćne vrste i u saradnji sa njima, razmenom materijala, mi dolazimo do vrlo vrednih i genotipova, ali i ideja kako da to upotrebimo u profesionalnom voćarstvu, jer danas imate veliki broj zahteva da čak od samoniklih voćnih vrsta radimo proizvodne zasade. I na taj način, kažem, dolazimo do jedinstvenog materijala, sve to daje jedan jedinstven spoj koji mi sadimo na našim oglednim dobrima. Čisto za primer, juče smo posadili preko 200-250 sadnica novih u našim kolekcijama i to je redovna aktivnost svake godine. I na kraju ono što bih voleo da istaknem, da to ništa ne može bez radnika. Mi imamo radnike koji u rasadniku rade već 15-20 godina i da bi se dobila jedna sadnica koja će biti ekstra kvaliteta ili čak, kažem, u različitim formama, to je jedno filigransko umeće i to ne možete dobiti sa najamnim radnicima. Zato mi imamo stalne radnike, jako dobro pazimo radnike da oni ostanu i da daju taj svoj maksimum, pre svega kada su kvalitet tih biljaka, a svakoj ovoj biljci ja mislim da je svaki naš radnik se poklonio bar 20 puta.